अच्छा, तो सीधा असल बात पर आते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो बहुत से लोगों की जिंदगियों का खामोश हिस्सा है। हम देखेंगे कि कैसे डिलीवरी के बाद की शदीद थकावट और रोजमर्रा के इस बर्नआउट को एक मुकम्मल और होलिस्टिक लाइफस्टाइल रीसेट में बदला जा सकता है। यानी ये सफर सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर अच्छा दिखने का नहीं है, बल्कि ये जिस्म, जहन और रूह को अंदर से बहाल करने का नाम है। तो चलें इस जबरदस्त सफर का आगाज करते हैं। तो चलिए इसका गहराई से जायजा लेते हैं। क्या ये सुपर वुमन बनने का जो खुब्द है वो माओं को अंदर ही अंदर से खोखला कर रहा है? हम सब जानते हैं कि नई माएं अक्सर एक शदीद थकावट और एक अजीब से एहसास से जुर्म का शिकार रहती हैं। हर वक्त परफेक्ट नजर आने का जुनून और लगातार कुर्बानियां देने का ये सर्कल, सच पूछें तो ये इंसान को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बिल्कुल निढाल कर देता है। और इस जायजे में हम उन्हीं गहरे जज्बात और इस थकावट को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिनका सामना बेशुमार खवातीन रोज़मर्रा की बुनियाद पर कर रही होती हैं। होता क्या है कि हमारी सकाफत या सोसाइटी अमूमन ये तवक्को करती है कि एक माँ बस हर वक्त बग़ैर थके कुर्बानी दे। ये सकाफती दबाव दरअसल एक नामुमकिन परफेक्शन की तरफ धकेलता है। लेकिन अगर हम इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें तो बात बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस्लाम तो हमें तवाज़ुन सिखाता है। वो बताता है कि हमारा जिस्म हमारे पास अल्लाह की दी हुई एक अमानत है। ये पैराडाइम शिफ्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि अपना ख्याल रखना यानी सेल्फ केयर हरगिज़ खुदगर्जी नहीं है, बल्कि ये तो एक अहम तरीन जिम्मेदारी है। आइए अब अपने पहले सतून यानी पहले पिलर की तरफ चलते हैं, फिजिकल बॉडी या जिस्मानी तवानाई की बहाली। क्योंकि जाहिरी बात है, जब बर्नआउट शुरू होता है तो जो सबसे पहली चीज़ कोलैप्स करती है वो हमारा जिस्म ही है। मिसाल के तौर पर ज़ारा की कहानी लेते हैं। ज़ारा एक 27 साला नई माँ है और डिलीवरी के 3 माह बाद उसका हाल ये था कि वो शदीद थकावट का शिकार थी। उसे चक्कर आते थे और वो हर वक्त एक अजीब से गिल्ट या एहसास जुर्म में मुब्तला रहती थी। फिर एक दिन उसने अपना माइंडसेट बदला। उसने ये मान लिया कि उसकी तवानाई, उसकी ये एनर्जी खुदा की तरफ से दी गई एक अमानत है और इस अमानत की हिफाजत करना उस पर फ़र्ज़ है। और ज़ारा की सोच में ये इतनी बड़ी तब्दीली आई कहाँ से? एक बहुत ही खूबसूरत और वाज़ेह हदीस से, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है। इस एक जुमले ने ज़ारा को ये एहसास दिलाया कि अपनी जिस्मानी सेहत और ज़रूरियात का ख्याल रखना कोई लग्जरी या फालतू काम नहीं है, बल्कि ये तो एक बुनियादी मजहबी फरीज़ा है। कल्चर के दबाव को मानने के बजाय इसने इस हकीकत को अपना लिया। एक और मिसाल आमना की देखते हैं। डिलीवरी के सिर्फ 3 हफ्ते बाद आमना एक ऐसे ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच गई जहां उसका जिस्म लिटरली जवाब दे चुका था। कमजोरी इस कदर शदीद थी कि वो अपने बच्चे को ठीक से गोद में भी नहीं ले पा रही थी। वो इस हद तक निढाल हो चुकी थी कि थकावट की वजह से उसकी फजर की नमाजें तक छूटने लगी थी। और सच पूछे तो ये वाक़या इस बात की बेहतरीन अक्कासी करता है कि कैसे आमना की वालदा ने उसे इस गिल्ट से बाहर निकाला। उन्होंने सूरह मरियम का हवाला दिया, जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बच्चे की पैदाइश की तकलीफ़ के बाद अल्लाह ने बाकायदा हुक्म दिया था, और खजूर के तने को अपनी तरफ हिला, वो तुझ पर ताज़ी खजूरें गिराएगा, बस तू खा और पी और आंखें ठंडी कर। ये कितना ज़बरदस्त हवाला है जो तस्दीक करता है कि डिलीवरी के बाद जिस्म की बहाली, अच्छी खुराक और आराम किस कदर ज़रूरी हैं। तो प्रैक्टिकली इसका क्या हल निकाला गया? आमना और ज़ारा ने अपनी खुराक में कुछ इंतहाई शानदार और अमली तब्दीलियां की। ज़रा इन डाइट हैक्स पर गौर करें। सुबह निहार मुंह 7 खजूरें, सुन्नत नबवी के मुताबिक तलबीने का नाश्ता, रोज़ाना 2 लीटर पानी और आयरन की कमी पूरी करने के लिए पालक और चिकन लीवर यानी कलेजी का इस्तेमाल। और एक कमाल की ट्रिक ये कि आयरन वाली खुराक को नींबू पानी के साथ लिया गया, क्योंकि विटामिन सी के बगैर तो जिस्म आयरन को ठीक से जज़्ब भी नहीं कर पाता। अब जिस्मानी एनर्जी के साथ साथ थोड़ी बात चेहरे की रौनक की भी हो जाए। रोज़मर्रा का एक बहुत ही सादा सा मॉर्निंग स्किन केयर रीसेट कुछ यूं काम करता है। स्टेप 1, मॉर्निंग आइस रोलिंग, जिससे चेहरे की सूजन कम होती है और चेहरा फौरन जाग जाता है। स्टेप 2, हफ्ते में 2 से 3 बार एलोवेरा या किसी तेल के साथ गुआशा मसाज, ताकि ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो। और स्टेप 3, रोज़ाना मॉइस्चराइज़र और SPF सनस्क्रीन का इस्तेमाल, क्योंकि भाई अपनी कुदरती खूबसूरती की हिफाजत करना और ख़ुद को धूप से बचाना भी तो खुद एहतरामी की ही एक शक्ल है। चलें अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सुतून की जानिब, यानी जहन को उलझनों से पाक करना। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जहनी बोझ और हर वक्त दौड़ते हुए ख्यालात इंसान को जिस्मानी तौर पे भी निचोड़ लेते हैं। इस मसले के लिए एक ज़बरदस्त तरीकाकार है जिसे कॉग्निटिव ऑफलोडिंग या आम ज़बान में ब्रेन डंप कहते हैं। इसका मतलब सिंपली ये है कि दिमाग में चलने वाले अनगिनत ख्यालात और टेंशन्स को उठाकर कागज़ पर उतार देना। ज़ारा ने भी घर के कामों और बच्चे के शेड्यूल की बेचैनी ख़त्म करने के लिए हर शाम एक मखसूस ब्रेन डंप जर्नल सेशन शुरू किया, जिससे उसका दिमाग एकदम हल्का और पुरसुकून हो गया।
ذہنی سکون کے لیے کچھ چھوٹی مگر انتہائی طاقتور عادات واقعی گیم چینجر ثابت ہوتی ہیں، جیسے ہر رات سونے سے پہلے صرف 5 منٹ کمرے کی صفائی کا رول، روزانہ 20 منٹ کا ایسا می ٹائم جس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور روزانہ کسی بھی اچھی کتاب کے 10 صفحات پڑھنا۔ اب اس 20 منٹ کے لازمی وقت کے لیے زارا کے شوہر کو بچے کی ذمہ داری سنبھالنی پڑی، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ اکیلے سپر وومن بننے کے بجائے ایک سپورٹ سسٹم بنانا کتنا زیادہ اہم ہے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں تیسرے اور آخری ستون پر، سیلف کیئر بطور عبادت۔ یہ وہ خوبصورت مرحلہ ہے جہاں فزیکل اور مینٹل عادات ایک مکمل روحانی عمل میں بدل جاتی ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے عائشہ کی کہانی دیکھتے ہیں، اور شروعات ہوتی ہے اس مشہور حدیث سے، صفائی نصف ایمان ہے۔ عائشہ کی پھٹی ہوئی ایڑیاں اور نظر انداز کیے گئے پاؤں دراصل ایک الارم تھے کہ وہ اس روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں خود کو کتنا بھول چکی ہے۔ اس حدیث نے اسے جھنجھوڑا اور متاثر کیا کہ وہ اپنی صفائی اور ہائیجین کو صرف خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ ایک روحانی عمل اور عبادت کے طور پر دیکھے۔ عائشہ نے گھر پر جو پیڈیکیور روٹین کیا، اس کے سٹیپس بہت ہی آسان ہے۔ سٹیپ 1، 15 منٹ تک پاؤں کو نیم گرم پانی، بیکنگ سوڈا اور لیموں میں بھگو کر رکھنا۔ سٹیپ 2، ایلوویرا کا سکون بخش مساج کرنا۔ اور سٹیپ 3، ریزر کی مدد سے ڈیڈ سکن ہٹانا۔ اب اہم بات یہ نہیں کہ اس نے پارلر کے پیسے بچائے، بلکہ اہم بات یہ تھی کہ اس نے یہ خالصتاً اللہ کی رضا اور صفائی کی نیت سے کیا، اور اس پورے عمل کے دوران وہ دل ہی دل میں ذکر بھی کرتی رہی۔ اب اس سلائیڈ کے بارے میں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے، عائشہ کا ایک خوبصورت احساس کہ جس طرح ریزر سے پاؤں کی مردہ جلد ہٹائی جا رہی تھی، اسے لگا جیسے وضو کے پانی سے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں۔ جسم سے اس ڈیڈ سکن کو کھرچ کر ہٹانا سچی توبہ اور استغفار کے ذریعے ماضی کی غلطیوں کو مٹانے کا ایک کمال کا استعارہ بن گیا۔ اور ہاں، عائشہ نے اپنے اس روٹین میں ایک DIY ماسک بھی شامل کیا۔ ترکیب تو بالکل سادہ سی ہے، 1 چمچ چاول کا آٹا، 1 چمچ بیسن، 1 چمچ دہی اور چند قطرے عرق گلاب۔ لیکن جب وہ یہ ماسک لگا رہی تھی تو اس کی زبان پر مسلسل استغفار تھا، کیونکہ اس بار اس کا اصل مقصد صرف چہرے کی ظاہری چمک نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے دل اور روح کی اندرونی روشنی اور نور کے لیے بھی دعا کر رہی تھی۔ اور یہ پورا گلو اپ اور بحالی کا سفر تبھی مکمل ہوتا ہے جب دن کا اختتام ایک بہترین آرام پر ہو، مطلب 7 سے 8 گھنٹے کی نیند انتہائی ضروری ہے، اور سونے سے پہلے جب آیت الکرسی اور تینوں کل پڑھے جاتے ہیں تو دل کو جو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے نا، یہ روحانی عمل نیند کے اثرات کو دگنا کر دیتا ہے تاکہ اگلی صبح ایک بالکل نئی اور فریش انرجی کے ساتھ بیداری ہو۔ تو اس میں سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ان تمام ہیکس کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: باڈی، مائنڈ اور سول، یعنی جسم، ذہن اور روح۔ جسم کے لیے کھجور، پانی اور گواشا، ذہن کے لیے برین ڈمپ اور 5 منٹ کی صفائی، اور روح کے لیے ذکر، نیت کے ساتھ صفائی اور آیت الکرسی۔ یہ ایک مکمل ہولسٹک سیلف کیئر کا بلو پرنٹ ہے جس کے ذریعے اس برن آؤٹ سے ہمیشہ کے لیے نکالا جا سکتا ہے۔ تو اس ایکسپلینر کے اختتام پر ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے، اگر اپنے جسم کا خیال رکھنا واقعی ایک الہی حکم ہے تو آج عزت نفس کی بحالی کے لیے وہ پہلا چھوٹا سا قدم کیا ہونا چاہیے؟ اس خود کو نظر انداز کرنے اور احساس جرم کی زنجیروں کو توڑنا بہت ضروری ہو گیا ہے تاکہ آج ہی سے اس روحانی اور عملی لائف سٹائل ریسٹ کا حصہ بنا جا سکے، کیونکہ یاد رکھیں، ایک صحت مند اور پرسکون انسان ہی اپنے ارد گرد کی دنیا کا بہترین خیال رکھ سکتا ہے۔